personal, y también al espacio del Instituto de Core Energética de México. Yo soy directora ahora de Amos, de Icoreem desde hace 32 años, y del Instituto de Core Energética desde hace 6 años. Esta conferencia con el doctor Siegmar Gerken es el inicio de los festejos de los 30 años del Instituto de Core Energética, que fue fundado por el creador de la Core Energética, Ramos, y por la maestra Ilse Kretzschmar, que lo fundó en 1993 y lo dirigió hasta diciembre de 2017. Después de ese momento, ha pasado a mis manos el instituto, y yo estoy muy feliz de la presencia del doctor Gerken aquí, que viene a dar un retiro de entrenamiento internacional de Core Energética, aprovechando su presencia para esta conferencia. Él estudió psicología, educación y antropología. Durante casi 20 años aprendió y enseñó con el doctor Ramos. Es fundador y director del Instituto de Core Evolution y Core Somatic en Estados Unidos. Es entrenador profesional, conferencista internacional, profesor, terapeuta y supervisor. Enseña en universidades e institutos privados en todo el mundo y se especializa en seminarios de management y coaching. Y yo he tenido el privilegio de que fuera mi maestro. Yo soy de la segunda generación de entrenamiento de Core Energética en México, entonces hace 28 años, 27 años que lo conozco. Ha sido mi maestro y es un privilegio que estés aquí y que puedas compartir con las personas que han venido hoy para escuchar. Bienvenido. Take in the energy, so I haven't been in Middle and South America for quite a while, for 4 or 5 years now. Estoy tratando de recibir la energía con ustedes, no he estado en Sudamérica por ya varios años. Yeah, so it's exciting again to be back in Puebla, right? Es excitante estar, emocionante estar otra vez aquí en Puebla. It changed quite a bit from 4 or 5 years ago. Ha cambiado mucho en estos últimos años. A lot of new car companies when you come into Puebla. Muchas empresas de automóviles nuevas al entrar. But that also means the issue of civilization will also be more and more. So the need for, I wouldn't say the need for therapy, but the need for understanding ourselves and what our life is about will also increase. People want to know more about their own life and how we can live together. ¿Prefieren que lo traduzca o le mandes un video? Bueno, nos comenta que con esta civilización, ¿verdad? Todas estas especies, ¿verdad? Pues claro que llegan nuevas necesidades, principalmente una necesidad, no necesariamente de recibir más terapia, sino de conocernos más a nosotros mismos, tratar de entendernos más a nosotros. Can you hear him in the back? Yes. Okay. If not, raise your hand. So, yeah.
Let me first invite you, before I get into a lecture, let me first invite you to a short mindfulness exercise. Déjenme que primero, antes de empezar con la música, invitamos a hacer un pequeño ejercicio de mindfulness. Many of you possibly have heard about mindfulness, these days. Seguro han escuchado de mindfulness en estos días tan de moda. It's not a big technique, it's not something magic. No es la gran técnica, no es magia. It's something coming in contact with yourself. Es realmente algo para entrar en contacto con uno mismo. Therefore, my invitation is to just give attention to your breathing. Para empezar, lleven su atención a su respiración. Without needing to change it right now. No la cambien, déjenla como está su respiración, solo lleven su atención a la respiración. Just see where your breathing flows. Cómo fluye. Without judging it. No la juzguen. I'm not really deep enough. No, just observe the breathing where it's flowing. Solo observen la respiración. No la juzguen si lo estoy haciendo bien o mal, solo observen. My invitation is that you extend the next out breath. Just give it more out. Los invito ahora que en la exhalación extiéndala un poquito más. Very often it's not so much the in-breath that's a struggle, it's more the out-breath. Let it go out, out, out. La exhalación, dejarla out. And not to hold the breath, but find where the breath wants to turn and take it in a little bit deeper so you can extend it a little bit into your upper chest without pushing or pulling. Inspiren y mantengan ligeramente la respiración en la parte de arriba de su tórax y luego sale y déjenle y extiéndanlo. It is all stuff that we can do while we're driving, while we're in the car, that we don't need to have a meditative moment for that. I want that it becomes your second nature. Lo podemos hacer a cualquier momento del día, en el coche, se convierte como en una parte de nuestra forma de ser. Ah, yeah, then you can feel, oh, it's so yummy to take a breath in. Es tan rico tomar una respiración. Yeah. And you consciously breathe it out again, the energy to your chest, the belly, pelvis, legs, into the feet even. So that you can take the energy of your breath back in from the feet, through your legs, through your body, to the top of your head. Conscientemente, dejen que su respiración vaya bajando tórax, ¿verdad? Hasta los pies y luego de regreso hasta la cabeza. And again, let it just flow out and follow it, because I invite you to be in your own wave of breathing. Los invito a hacer su propia ola de respiración. I call it the core flow of breath. El flujo core de respiración. You wait until the wave comes back, What does it do? It regulates the system. It regulates the system. Regula su sistema, es un ejercicio. And it creates inner and outer coherence, a strengthening. Y crea una especie de coherencia interna y externa. And you will learn while you're doing things in the world, people coming in, you still be with your wave. Se darán cuenta que estando en el mundo, cosas suceden y ustedes siguen su vuelo. Because I will invite you to put that wave into the background. La invitación
invitación es a poner esa ola en el background, en el fondo. It's still going on while we come into the presence of everyday activity. Ahí está, aunque esté yo en la actividad diaria de mi vida. So you don't need to make an arrangement for tomorrow to have a breathing exercise. You can just continue while you're here. Así que no tiene que ser como una cita para hacerlo nuevamente mañana. Pueden solo continuar haciéndolo durante esta sesión. With that, you are allowing yourself to come more to your body. Permítanse estar más en su cuerpo. Yeah, more into the room, more into the group here. En el cuarto, en el salón, en el grupo, con el grupo. And we already begin to create a field. Para que empecemos a crear el campo. And that makes it so much easier for me to give a lecture. Y eso lo va a hacer mucho más fácil para mí dar esta conferencia. So, thank you for coming. Gracias por venir. Feeling the openness. Ya siento la apertura. I know we are still in a time where we are dealing with mutating viruses. Ya sé que estamos en tiempos de que If you feel estamos peleando con feverish, virus. yeah, if you feel feverish or not really today, then I would invite you to sit on the door, so and feel comfortable, just for the love of mankind, for the love of people. Y si se siente un síntoma con fiebre, así, igual siéntense como allá atrás, junto a la puerta. Yeah. Porque por el amor a la humanidad. Yeah, I have no problem with discussing that, and it must be open how we deal with our health, with our state of life, with our flow of life, and that will be the topic of the night. Cómo nos llevamos con el flujo de la vida es precisamente el tema de esta noche. Because when we read the title of the lecture, then we realize it's pretty complex. Cuando leemos el título, ¿verdad?, de la plática, nos damos cuenta que está complicadón. And we will possibly not be able to save the world tonight from all these topics. Tal vez no seamos capaces de salvar al mundo en cada uno de estos temas hoy. So, but as usual, there is one answer that everybody of you knows, that we have for this question. Por supuesto que hay la respuesta que seguro ya conozco. What would that answer be? ¿Cuál creen que sea esa respuesta? Give me some feedback. I know you know it and have heard it hundreds of times. Ya sé que sí la saben y lo han oído cientos de veces. The answer to all these topics is love. La respuesta es amor. So, with that, I could already complete my lecture now Ahí ya puedo terminar. and say have a good evening. And then you could go home and complain, you know what, I could have given the lecture myself, so. Pueden regresar a casa, quejarse y decir, lo que esa plática le hubiera ayudado. All these gurus and self-made gurus, they say all the same, Esos gurús todos dicen lo mismo. So, but not really, they don't really address the issue on the personal level and not on the level of the real topic. What are you doing? What are we changing? And what can we do together? What can we do Y llegan al corazón de la verdadera cuestión, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? How does anxiety develop? ¿Cómo se desarrolla la ansiedad? What is the root, or what are the roots of depression? ¿Cuáles son las raíces de la depresión? What leads to fear and what leads a person into violence? ¿Qué lleva a una persona a la depresión o a la violencia? My first teacher, Krishnamurti, addressed all these topics in his lecture. That was in the 70s, so 70s, 80s. So he addressed that in his lecture. Mi profesor, Krishnamurti, él sí le entró a todas esas cuestiones. Él ya tendría 70, 80 años cuando era profesor. And he already gave one more answer. Y daba una respuesta. The
first answer, of course, is also love. La primera respuesta sí es el amor. But the second answer is deep self-inquiry. Pero la segunda respuesta es una profunda investigación sobre mí mismo. It means a deep search to a deep finding about yourself and your motivation. Una profunda búsqueda en mí conmigo y cuáles son mis motivaciones. At the same time he expressed, and there's no fixed way that I can show you. Y al mismo tiempo decía, no hay una manera de hacerlo, y yo se los pueda enseñar. The truth is a pathless land. La verdad es un camino, una tierra sin caminos. And you've got to find your own way. Y ustedes tienen que encontrar su propio camino. This is the absolute truth. At the same time, it leaves you alone in your search. Es la más verdad absoluta, pero al mismo tiempo te deja solo en esa búsqueda. It left me alone. A mí me dejó solo. At the same time, it made me who I am today, a therapist who wants to find out tools that you can utilize and discover yourself. Y me dejó solo en el camino, pero también me permitió buscar y encontrar muchas herramientas que me permitieron ser quien soy hoy y ayudar como terapeuta a muchas personas. With which you can create an integration and harmony in your own system. Para que ustedes puedan encontrar integración y armonía en su propio sistema. When I talk of my or your or our system, y cuando hablo del mío, del tuyo o del de nosotros, then I talk of the unity of the body, es cuando hablo de la unidad del cuerpo, our feelings, our mind, nuestros sentimientos, nuestra mente, our subtle energy fields, nuestros campos sutiles de energía, society, environment, la sociedad, el medio ambiente, our earth, nuestra tierra, the universe, and of course a larger existence. el universo y por supuesto la existencia más amplia. And you become aware, I am very cautious with that word spirituality. Y entonces pues somos cuidadosos con esa palabra espiritual. I call it the larger dimension of existence, in which we all live. Yo le llamo la dimensión más grande de existencia dentro de la cual todos vivimos. And for which we try so hard to find more explanations. Y dentro de la cual y por la cual buscamos muy duro explicaciones. We just had a long discussion before I became here. How can one become spiritual, or how can one discover oneself? Pues teníamos una plática hace rato sobre cómo me puedo descubrir la espiritualidad, por un lado, pero por el otro, cómo me puedo descubrir a mí mismo. And wouldn't that not be the same? ¿No serían ambos lo mismo? So, how can we walk our path of love and not feeling stressed out, overwhelmed, or as we call it these days, burned out, or hopeless even? Entonces, la cuestión es cómo podemos recorrer nuestros caminos de amor sin sentirnos abrumados. But to see our path of life in an exciting way, the discovery of beauty. Lo que buscamos es ver nuestro camino de vida de una manera emocionante, lleno de belleza. And the uniqueness Y sobre todo de uniqueness. of our personal unfolding, uniqueness. No, Originalidad. la originalidad es Uniqueness means Es único. only you. Yeah. So normally I sometimes end my lectures with our uniqueness, but I want to say it right away. A veces termino mis conferencias con este concepto de unidad, pero ahorita lo digo de una vez. There will possibly nobody on this earth, not even your twin, who has the same quality, the same gene, who has your perception of the world and your capacity to move your life and realize yourself. Lo más probable es que no haya alguna persona en este planeta
ni siquiera su género, que tengan la misma percepción que tienen ustedes de la vida, que tengan sus mismos atributos que ustedes poseen. So let's see how we can deepen this understanding. Así que vamos a ver cómo podemos profundizar más en esta comprensión. Because like many words that are larger than life, Las palabras son a veces más grandes que la vida. like God, Como soul, Dios, spirit, alma, espíritu. it's a huge, many of interpretations, ideas that we have in philosophy, you know. It's the same with love. Que tienen muchísimas interpretaciones como amor. And we personalize love. We personalize love. Y lo que hacemos es personalizamos el amor. That means we give it attributes. Le ponemos atributos, características. So, love for the children, love for this, love for that. El amor a los niños, el amor a esto, a I aquello. loved my dinner last night, you know. A mí mi cena anoche. Different kind of bonus. Diferentes tipos de amores. So, but on the other hand, then we also romanticize, Pero también lo romantizamos, or we sexualize, or we idealize. lo sexualizamos, lo idealizamos. In my work, I take the term love out of all philosophies, romantic ideas, or idealizations. En mi trabajo yo le saco al amor de todas dimensiones filosóficas, romanticismos, idealizaciones, lo saco. And I lead you into a state to deeply listen into the state. Y los llevo a estar en un estado donde sean capaces de escuchar. Because in love is a resonance with the flow of life. Porque el amor es la resonancia del flujo de la vida. Some I have already translated. So, and this flow of life is very concretely perceived. This flow of life. Y este amor se puede percibir de manera muy concreta. When we can allow the flow, we perceive it as pleasure. Cuando permitimos el amor que fluya, lo percibimos como placer. I think, good, it's such a beautiful flow in my body, all you feel. Ese fluir, ese fluir en mi cuerpo, o al contrario, ¿verdad? No fluye. It's very concrete. Muy concreto. So the harmony, there's a harmonious breathing. Hay una Like we did. respiración armoniosa como la que acabamos de hacer. We're coming into a state that will be more and more flowing, Así que that vamos I can connect. a un estado donde permitimos el flujo con I have energy in my eyes. Hay energía en mi vista. I can make eye contact and relate. Puedo hacer contacto con los ojos y relacionarme con las I don't need to constantly avoid, you know. So all these are signs of a resonance with the flow of life. Todas estas son señales de que se está dando esa resonancia con el flujo de la vida. So the capacity for love depends on your state of being. Así que su capacidad para amar depende de su estado de ser, de su ser. You can maybe bite your teeth a little bit together, you know, feel a little bit tension in your neck, and say, I love you. How would that be received, you know? Wouldn't sound. There is no resonance. Ahí no hay resonancia. I can see you have an idea about love, but I don't feel it. I mean, Puedo ver so, que es mi ideal del amor, pero no lo veo, no me llega. so in that respect, it's a state of resonance with the flow of life. It's a state of pulsation of life. And life is pulsation. Y es un estado de pulsación con la vida. Yeah. So, Life es pulsación. yeah. That's all in Pulsación se Spanish. entiende el concepto. That's all in Spanish. Pulsación de ser. Whatever lives, pulsates. If you have
biology, if you look at plants, if you look at if you feel in your own body, every cell pulsates, million, billion of cells are pulsating. Todo lo que vive pulsa, las células están todo el tiempo pulsando. And then you come together, whoops, it flows. No, don't hold it on. Okay, good, but don't press it, just leave it there, good. So, I just call it pulsation de ser, pulsation of being, in which we carry our essence, our essential being. Y en esa pulsación de ser, ahí es donde llevamos nuestra esencia, es donde está nuestra esencia. What we also call the core. Que es ahí, es a lo que llamamos el core, It's the center of the individuated universal life energy that comes through me, expressed in my essence, and is my potential. Es el centro, ¿verdad? A través del cual pasa esta energía y de mí hacia esta pulsación, ¿verdad? If you who has children here or have ever seen babies or whatever, you know, and if something's not working, they let you know. So, but with that we develop, of course, the body. Y desde luego desarrollamos un cuerpo. We develop, of course, our emotions and feelings. Desarrollamos nuestras emociones y nuestros sentimientos. No development of life, you got to understand, En ese desarrollo de la vida. Yeah, and we develop, of course, our cognitive capacity and our mind develops with it. Y nuestra capacidad cognitiva. And we also develop our will. Y por supuesto nuestra voluntad. Because we need to execute life. How did you get here, I wish that your will was holding the steering wheel and not some entity. Porque al final necesitamos ejecutar a la vida, es decir, llevar a la acción. Ustedes llegaron aquí manejando o no así que otra entidad que los trajo, sino que es la acción. And if you can trust that, you got here. Y solo si pueden confiar en esa entidad, pues bueno. But for us, the will is an important element. Para nosotros, la voluntad es un elemento muy importante. To execute our life, execute our thinking. Porque nos permite ejecutar nuestra vida, llevar a la acción, ¿verdad? A nuestro pensamiento. Unfortunately, it's still part of the development of the personality. Desafortunadamente es también parte del desarrollo de la personalidad. Yeah, and with that becomes also the will of the ego. Y ahí entra la voluntad del ego. So, with our moment in our family, in our society, in our religion, and all the systems we are living in, todos estos momentos que vivimos en nuestro sistema, contra nuestras familias, con nuestras familias, perdón, ¿verdad? Día a día, we have to comply. Tenemos que estar de acuerdo. We have to deal with intrusion into our integrity. Aceptar intrusiones en nuestra integridad. And we all know that our free pulsation, y ya sabemos que es nuestra pulsación libre became a little bit less and less. Cada vez se va haciendo, ¿verdad? Until some people feel it in their body that they get stiff or hold and freeze. Hasta que para algunas personas están congelados, ya no hay esa pulsación. That's where we can see in the course of life then we come into situations that are frustrating, where we don't realize ourselves. A situaciones en la vida muy frustrantes que ya no somos capaces de estar con nosotros mismos, ¿no? O sea, llevarnos con nosotros. And very often that leads into a crisis that brings people to us. Y por supuesto, pues esto lleva a la gente a crisis que nos traen a nosotros los trabajadores. Sometimes we search for help. Sometimes we do self-destructive situations. So in any case, we need to find out how can we create change. Necesitamos encontrar situaciones en donde podamos How do we create change? Crear el cambio, un cambio. ¿Cómo lo creamos este cambio? Not in me giving you good ideas, then you go for coaching. No que yo les doy ideas. Okay. Por ahí no va. I would like to lead you into an experience that you feel your condition.
me gustaría llevarlos a través de una experiencia que los haga entender su propia condición. I'm really not breathing much anymore. When I go up the hill, I'm huffing and puffing. And I'm only 45, you know, and so on and so on. And your health deteriorates more and more. Se dan cuenta de su condición, se les acaba la respiración, van subiendo una montaña y ya caray, no puedo respirar, ¿verdad? Ahí tengo apenas 45 años y ya no puedo respirar. Or I lead you into an experience that there may be sadness underneath of not having the contact that you desire or wish for. O los lleva a una situación donde se den cuenta que pues, su vida no han logrado satisfacer las necesidades, ¿verdad? Que están buscando. So that means here we become aware of our separation, the separation that we have already with our own body, with our own feelings. Y entonces aquí donde nos damos cuenta de la separación con nuestro cuerpo, con nuestros sentimientos. And reactivating the desire, that wish, I want to live my full life again. Y ahí me doy cuenta de ese deseo profundo que tengo de, pero yo quiero vivir mi vida otra vez. Yeah. So, reconnecting to the unidad and la dualidad. Yeah, in Buddhist practice, that I also do, we call it unity in duality. Y en la práctica, que es lo que hago también, le llamamos la unidad en la dualidad. Good. Yeah. So, that means in that moment when we manifest, we move from the unity, from the clarity, from the unity of being into the duality of existence. Y en ese momento pasamos de la unidad del ser a la dualidad de la existencia. What does that mean? ¿Pero eso qué significa? I mean, you're an energetic being in a physical body. Eso significa que somos seres energéticos en un cuerpo. Or in other words, we are spiritual beings in a physical body. O seres espirituales en un cuerpo físico. So, when this recognition has been achieved, has been reached, Cuando nos damos cuenta, finalmente nos damos cuenta de esto, can be a month or can be 3 years. puede ser en un mes o 3 años. So, in that moment, I invite people to look at the situation even before their conception. Ahí invito a la gente a que se dé cuenta de la situación aún antes de haber sido concebidos. And it's not about past life also. Y no estoy hablando de vidas pasadas. I just invite you to a space where you can just be. Los invito a un espacio donde solo pueden ser. And then I ask you what motivated you to join your parents, Y ahí les pregunto, or what motivated you to come into the class. ¿qué los motivó a venir con sus papás? ¿O qué los motivó para venir a la fiesta? Some people fall asleep. Cuando digo esto, algunos se duermen. Some people feel, that's not for me. Eso no es para mí. But 50% have a very clear answer. Pero el 50% sí lo tienen muy claro. And I ask them to write this down. Y les pido que lo escriban. But I will ask you about that in 5 years. Okay? Porque en 5 años les vuelvo a preguntar. When you may have a difficult time in your life, and you feel depressed, and you see no meaning anymore. Cuando estén en un momento difícil de su vida y estén deprimidos y no encuentran significado a nada. And these answers are so clear, there's nothing of esoteric, they're so clear personally. Es algo tan claro a nivel personal. Then therapy goes in quantum leaps. Y entonces ya la terapia empieza a desarrollarse, ¿verdad? Vehículos cuánticos, ¿no? Muy rápido. Because you don't need to get stuck in blaming a parent and working years and years on your childhood issues. Porque ahí ya no tengo que quedarme atorado en hablar de mis padres y de cuando era niño. Bla, bla, bla. It is important, and I do that too. Es claro que es importante y lo hago. But at a certain moment we must see, yeah, this has been a path in my early childhood, but I want to walk my life now. Sí, está bien, así era en algún momento dado de mi vida, ese era el camino cuando era niño, pero ahorita quiero encontrar mi propio. Yeah, for this of course we need to practice. Y claro, para esto hay que practicar.
have heard of neuroplasticity. Tal vez han oído del concepto neuroplasticidad. Some of you. Neuroplasticity means that in the past we always thought we have some billion of neurons and then they die and we get old and we forget everything and that's it. Pues antes pensábamos que teníamos millones de células cerebrales, neuronas, que se iban muriendo y ahí va siendo el proceso natural del envejecimiento. But now we know that we create new neurons all the time. Pero ahora sabemos que no, estamos creando nuevas neuronas todo el tiempo. And every learning process creates new neuronal structures. Todo proceso de aprendizaje crea nuevas estructuras de células cerebrales. That means when you shift something, wow, I really see it, I recognize it. Boom, then you get that famous word, rewire your brain, Nobody knows how it looks like, but we use that word, So, rewire, Rewire, sí. Y en ese momento como que nos cae el 20, como decimos, y es cuando nuestro cerebro se encuentra nuevas conexiones diferentes. But we got to talk about also the research that it takes 3 to 5 months before this new connection solidify. Pero lleva de 5 a 10 meses para que esta nueva conexión se solidifique, se mantenga. That's what I call practice in being. Eso es lo que yo llamo práctica en ser. That is what I told you about that I only call the primordial space that I talked about right now. The primordial space and where you form the intention. And then the intention of course needs energy, that's a volition. Y ese es el momento que hablaba yo hace un rato, que es el momento primordial, en el sentido de inicial, ¿verdad? En donde le doy voluntad para que la energía fluya. Yeah, that we will see later in the work in terms of anxiety, depression, etc., etc. These topics will come back. Y cuando hablamos de ansiedad y depresión, estos temas vuelven y vuelven y vuelven. And that means, practice in being means that we utilize the power of our essence, the power of our pulsation, connected with the understanding of change, and finding out what is good for you as a practice. Entonces, esta práctica con el ser está relacionado con estas tres cosas. Again, the three things. Yeah, it may be physical, it may be emotional practice, or it may be just puede ser práctica allowing your mind práctica física, to be more experiential, be que more open. permitir a su mente ser más abierta, más experiencial. So that's because whoever, I think everybody who is here has done some kind of meditation, some kind of centering exercises. Everybody of you knows a state where you feel more connected, where you feel more in peace, even if it's only for a couple minutes. Estoy seguro que todos han practicado la meditación y han tenido momentos de estar centrados y tener ese contacto con ustedes mismos, al menos por unos momentos. Yeah, all this creates a state of unity, feeding back into your essence. Este estado de unidad, sentir este estado de unidad y regresar a la esencia. And from this place, y desde este lugar, from this place, we move and realize from the will of the heart. Ahí ya nos movemos a la voluntad del Bring our corazón. qualities to realization. Y ya somos capaces de que nuestros deseos se hagan realidad. Now it's not anymore the will of the ego. Ya no es la It's the voluntad will of the heart. del ego. But for that, of course, we need to purify our perception and need to purify the energy that we are willing to open and to share. Por supuesto necesito purificar la percepción, ¿verdad? Para poderla compartir. Yeah. So, yeah, I
didn't make some copies, otherwise I would give you handout. But you can see that also on YouTube, online. Maybe not in Spanish, but in English and German. ¿Está en YouTube? En inglés. Y en alemán. Yeah. So, and what you become aware of it, this all, our life takes place in the larger universal space of consciousness. Y todo esto se lleva a cabo dentro de este espacio universal de conciencia. That's so to say the transpersonal aspect that we are living. Otra manera de decir eso es son esos aspectos transpersonales que estamos viviendo. And I love to work totally integrative. Y me gusta trabajar de manera integrativa, integral. I'm a member in the body-oriented community, in the positive psychology, in the transpersonal psychology. So in the scientific on consciousness, I do research. I come from experiences, near-death experience, and like the research, I love to work in the whole spectrum of our life. Y me gusta trabajar en todo el espectro, ¿verdad?, de las diferentes corrientes de la psicología positiva, de la psicología del cuerpo, etcétera, etcétera. Es integral, tomo en cuenta todos, muchos aspectos. That's when I mostly not anymore talk of body-oriented, I talk of embodiment. Entonces ya no hablo de estar orientado hacia el cuerpo, sino hablo de una experiencia corporal. Yeah, can you differentiate that in Spanish? Body-oriented and embodiment? Embodiment es más amplio, ¿verdad? Es el cuerpo, pero relacionado con el entorno también. Entonces es una experiencia mucho más completa de mí. No solo el cuerpo. Yeah. Embodiment embodies more the alma. Yeah. So, yeah, can we go one further? Right, yeah. That's why I change it sometimes. That was another lecture I gave once, the embodiment, personal development, the flow of life and the state of love. Es una conferencia que dio en una ocasión, ¿no? Ahí están los dedos. Lo tradujo como encarnación. Just read. And as I like to give experiences, I would like to lead you to an experience. So, yeah. Oh, okay, that's nice. Make one more. So, as we become aware, harmony and the flow with life are states of being. Okay? So let me invite you to reduce your breathing. Totally the opposite what we did at the beginning. Vamos a hacer lo opuesto a lo que hicimos al principio. Los invito a reducir su respiración. Don't hold your breath, but reduce it to a minimum. No la mantengan, sino reduzcan al mínimo. Nice and very quiet. Then also let yourself increase your muscle tension. Y aumenten su Tense it a little tensión bit. muscular. And let yourself also withhold your emotional expression. And with that, become aware how it affects your internal being Dense cuenta and how it will affect communication. cómo afecta su comunicación. Intra e intra. How much do I feel of you? How much do you feel of me? ¿Cuánto logran sentir de ustedes mismos y de mí? Okay, say one more. Oh, okay, and make it back. Yeah. So, let yourself come up or from underwater, almost like, yeah. So, this is our life, how people live their life sometimes. Así es como mucha gente vive su vida. Day after day. Día tras día.
Some people breathe like a fish. Algunas personas respiran como un pescado. You come to the surface and go down again. Suben a la superficie, toman tanto aire y ya no regresan. Yeah, you make it through the day, but then in the night you feel so exhausted. Ahí vamos pasando el día, pero en la noche me siento tan cansado. Yeah, so it takes the oxygen is that our body, our cells need. No se satisfacen de necesidades del oxígeno. Yeah, so of course we all know about, but very often you may not know how to get out of it. Muchas veces no sabemos cómo salimos de ese. That's also okay. Está bien. When you work with me or with Mirna, I want to teach you to only become aware of it. That's already a great Lo step. que busco es que se den cuenta de ello. And then I will ask you, do you like it? Y luego les pregunto, ¿les gusta? No, right, who likes it? But when you become aware of it and somebody asks, do you like that state? Not really. No mucho. Would you like to change it? ¿Te gustaría cambiarlo? Then let us find a way, what is the best way. Entonces encontremos lo que es mejor para So, and that's where we have to be integrative. We need to modify to your individual needs that you have. There's not one does it for all. No hay una receta para todos, por eso es que tenemos esta perspectiva integral en donde pues, hay diferentes caminos, usamos este, usamos el otro. I mean, we all know that these days psychology and psychiatry explains a lot with the condition of the brain. Sabemos ahora que la psicología With the brain. explica muchas cosas con la psicología del cerebro. I mean, it gives us good information, but it's still very limited understanding of who we are. Nos da cierta explicación, pero está muy limitada, no nos dice mucho de lo que en realidad somos. You are not your brain. Nosotros no somos nuestro cerebro. So, now we can argue about it. Alguien puede estar en desacuerdo. I'm on congresses a lot, but also with neuroscientists. Estoy en congresos con científicos del cerebro. Neuroscientists are much more open than therapists. Los neurocientíficos son mucho más abiertos que los... They always say, yeah, we have some knowledge, but human brain is just like the universe. Sí, algo sabemos, muy poquito, pero la verdad es que es como el cerebro a un universo. But if you ask a psychotherapist, no, it's your limbic system, your hypothalamus, it's the amygdala, it's Kretzschmar, you know. Psicoterapia. Yeah, and the hippocampus is totally overrun energetically. We don't know exactly. These are hypotheses. La verdad es que no lo sabemos con These are exactitud. explanatory models. Son solamente modelos que buscan explicar. And 99% of that has been researched on rats and mice. Y el 99% ha sido investigación hecha con ratones. And I can claim that my hippocampus and my amygdala and my hypothalamus may still react to other moments in a rat or a mouse. Y me atrevo a decir que mi hipocampo, las partes del cerebro, reaccionarán seguramente de manera mucho más compleja que la de un ratón. I mean, I don't want to offend any neuroscientist or any No quiero ofender a ningún neurosurgeon, neurosurgeon. but whenever I have a neurosurgeon in the class, we always laugh together, you know. Sí, pero siempre que hay en mi clase un neurocirujano nos reímos. Because they know the limitation. Ellos saben de las limitaciones. But of course, what we know is that emotional states can change the brain chemistry. Lo que sí sabemos es que un estado emocional sí puede cambiar la estructura del cerebro. What resulted out of that? Como resultado de eso. The big pharma industry with millions of people taking psychopharmacos. Y el resultado de todo eso ha sido pues muchísima gente tomando fármacos todo el tiempo. When I accept scientifically that emotional states have an influence on my biochemistry, Cuando acepto que mi estado físico afecta on my biochemistry, en mi bioquímica,
then I must also accept that emotional work and work in my feelings can also bring the biochemistry again into harmony and into. Entonces también tengo que aceptar que trabajar en mis emociones va a tener un efecto en hacer más armónico mi sistema químico. How we lead into a state of healing. ¿Cómo movernos a un estado de curación creativo? One more, yeah. So that is what we know. We know very objective. When a neuron fires, then there's information transfer. And even that we don't know exactly. What motivates this part of the neuron to fire to that part of the neuron? Ese es un grupo, ¿verdad? De dos células disparando y comunicándose. Pero lo que en realidad sabemos eso, pero no sabemos qué motiva a una célula para comunicarse con la otra. Yeah. So can you make one more? Yeah. Now, of course, we know that our brain, our activity of the brain, how the brain is programmed, depends on our early experience. Sin duda sabemos que cómo está nuestro cerebro organizado depende de nuestras experiencias originales. That's very clear. That's very clear. But the brain is not about thinking. Eso es muy claro, pero el cerebro no es. It's not about thinking. No tiene que ver con pensar. The brain is about coordinating all streams in our body into a state of flow that we can then act with in the world. El cerebro absolutely tiene más que ver con coordinar todo nuestro ser para lograr este flujo con la vida. So, yeah, can we say it one more time? All this has an influence, of course, on our state, of how we feel, how we think, how we act, how we behave. Por supuesto, esto tiene efectos sobre cómo pensamos, cómo nos comportamos, cómo somos. But in the work that we do, you become aware of this state, and in that moment also gain the power of change. Y en el trabajo logramos que ustedes se den cuenta y es así como logramos entrar en un estado de cambio. And then what's totally lacking, lo que falta, is the understanding es la comprensión. That according to the holographic principle that we know these days in quantum physics, el principio holográfico de la física cuántica, that all electrons in the common atom that we have billion in our body, que todos los átomos is connected to the same subatomic particle in any life. Todos los electrones de los átomos de carbono que tenemos en nuestra vida están todos interconectados. That means the interconnectedness. Ese es el concepto de interconexión. It's written so much these days, and the idea is clear. How can we feel that we are all in one? Es una idea que se maneja mucho estos días, pero ¿cómo podemos realmente sentir esta? Once we can feel that, una vez que logremos sentirlo, we cannot anymore be destructive with ourselves or with others. Ya no podemos distraernos. So, yeah. Let's go further. Yeah. So even the most, let's say, scientific book on neuroscience, aún el libro más científico de la ciencia neuronal, by Eric Kandel and others who got the Nobel Prize for discovering the neuroplasticity, es un libro de los que les dieron el premio Nobel, que descubrieron el principio de la neuroplasticidad. he writes very clearly, we have no idea Lo dice muy claramente en ese libro, no tenemos idea how an objective process that's been firing a neuron de este proceso objetivamente de disparar las neuronas can be a subjective expression. se convierte en una expresión subjetiva. How can be a moment where you feel, I love life. Por ejemplo, ¿cómo se traduce, verdad? Es el disparado de las neuronas a... There's no scientific explanation for that, and possibly it will also stay a mystery for a long time. No hay explicación.
Y tal vez se quede un misterio por mucho tiempo. So, we understand, when we understand it fully, Cuando lo entendemos a fondo, we are still in charge of the direction of our life. Or we can be fully in charge of the direction of our life. todavía estamos a cargo de la dirección de nuestra vida. But if we lose the connection to our natural pulsation, Pero si pierde esa conexión con nuestra pulsación if we natural, lose the connection with our essential being, si perdemos la conexión con nuestro ser then esencial, we lose the connection with our inner ground. si perdemos la conexión con nuestro aterrizaje interno, Which is also then represented in the loss of the outer ground. que también se estaría representado en la pérdida de la. If you have worked with Mirna here, and then you know all the work we do with the body and creating the outer ground, and more we work on the emotional state, and the inner ground is more stabilized. And we need to stabilize and nourish that place first before we can open up protection. Por eso hacemos tanto trabajo con el cuerpo, para estabilizar ese estar aterrizados internamente, y una vez ya habiendo logrado eso, podemos pasar a otras cosas. Yeah, because we all develop protection pattern as I described it. Sí, porque todos desarrollamos patrones Protection pattern. de protección, patrones de protección Yeah. a lo largo de nuestra vida física. And what leads to protection? Y lo que lleva a esta protección Negative experiences, experiencias negativas, chronic frustration, frustraciones crónicas, leading into a state of anxiety. estados de ansiedad. And then life impulses are perceived not anymore as a moment of joy, Y estas pulsaciones de vida ya no son algo que se disfruta, but more as a scary moment that leads to anxiety. sino como cosas más bien que nos dan miedo y que nos llevan a la ansiedad. Y así se generan estos patrones. So you have an impulse. Impulse, excitation, life. Están estos eventos, emociones, la vida, ¿no? Hacia adelante, Impulse. impulsos. I'm not sure how I should deal with that impulse. No estoy tan seguro qué hacer con estos impulsos. It goes into anxiety, Se convierten en ansiedad. and life becomes stress. Y todavía se vuelve estrés. So it begins that early, and that moment we need to reach. Esto comienza muy temprano. And that leads to protection. Y eso lleva a protegernos. And protection depending on your, because we have this topic for the lecture, protection then, depending on your resource and depending on the structure of your life, leads to fear. Y estas protecciones, dependiendo de cómo somos, de los elementos que tenemos, nuestras características, nos pueden llevar, se puede convertir en miedo. And we have so many ways of expressing it or non-expressing it. Tenemos tantas maneras de expresarlo y no expresarlo. Yeah. Everybody has its own way of doing it. That's where we do body reading, of course, you know. Cada So quien tiene su manera, y eso es cosa del cuerpo. and we look how did it develop Y vemos cómo se ha ido desarrollando esto. and understand what it needed for. Y entender sobre todo qué era lo que necesitaba, para qué, por qué era hacer eso, por qué es hacer eso era necesario. Every protection has a reason. Toda protección tiene una razón de ser. And it's not to rip it away or I want to get rid of it. No, I want to understand it. Y no es para quitarla, para romperla, es para entenderla. Then I can nourish that place underneath, Y puedo alimentar un lugar que está abajo de eso, develop the inner strength, para desarrollar una fuerza interna. and I don't need to act anymore from the 5-year-old. I can be the man that I am. Y yo no tengo que actuar desde ese niño de 5 años, puedo actuar ahora desde este hombre que soy.
This is then the step into your own life. Esto es dar un paso hacia su propia vida. So that's how we deal with chronic anxiety. That's how we deal with states of fear. Así es como lidiamos con estados de ansiedad, estados de miedo. And we also had that term of depression. Y bueno, también está ese tema de depresión. In my explanation, you understand what depression may be. Desde mi manera de entender las cosas, ustedes entienden que tal vez sea depresión. The repression La represión of expression de la expresión may create depression. puede crear depresión. So, if we wouldn't be so tight here, I would do an exercise. But Mirna said, no, you can't, it's too small. Okay. So, Si hubiera más espacio, podríamos hacer I un would say, ejercicio. let's stand up and do some things where you become aware of it, So, but I can show it to you, Se nos puede enseñar. if you feel as a child, wow, yes, Si ven a un niño, No, it's not okay, Don't be that loud. no grites tanto, no te muevas. El niño, Where does the impulse go? ¿hacia dónde se va ese impulso? Exactly. It takes a lot of energy to hold that impulse now. Unless I am dissociative and then I don't feel that impulse anymore. Se requiere mucha energía como a quedarnos con ese impulso de But otherwise, en un estado de disasociación. if you where does the energy go? ¿A dónde va la energía? That I explore with you. And then you become aware of my passion. Because it leads very often then into anger, and gosh, I'm so happy, so angry. And I said, so what does the anger do for you? Y ahí me doy cuenta que esa energía va a ira, ¿verdad? Enojo, y entonces les pregunto, ¿y esa energía qué hace? It makes me finally so alive. Y la persona responde, me hace sentir tan vivo. Then I mostly say, wow, let us see how we can get alive without the anger. Ok, entonces vamos a ver cómo podemos estar vivos y sentir esa vida sin la ira. Because when you after 5 years are still blaming and anger and have fits against your parents, and I must say, you know what, come, we work one more time on your parents and then it's you. Pero si me vuelves a decir, es que cuando tenía 5 años, mis papás, entonces yo les digo, ok, vamos a trabajar otra vez con tus papás, pero regresamos a ti. Nobody needs to change so that you are happy. No, nadie tiene que cambiar que ustedes sean felices. If they do, it's beautiful. Si pudieran hacer eso, pues que lo But hagan. you can't make your life dependent on other people's shortcomings. Pero no pueden ustedes hacer que su vida dependa de las limitaciones de otras personas. So, unless you do it consciously, A menos que lo hagan conscientemente. conscious decision can be lived. Las decisiones conscientes sí las podemos vivir. Because I know here, and I worked a lot in South America, and people sometimes live in the house with their mother or their parents and so on. He trabajado mucho en Sudamérica y ya sé que la gente a menudo vive con sus papás, sus tías. And I say, well, you go in therapy and you express your anger on your parents and then you go home. Y vienes a terapia y aquí sueltas toda la ira de tus papás, pero en la noche regresas otra vez con ellos. Where do you develop your capacity to love? ¿En qué momento desarrollas tu capacidad de amar And embrace the situation from there. y abrazar la situación? So that's not that friction anymore. Para que ya no haya esa fricción. Yes, I see you, and you're very different, and you can't really fully understand me. And you're my own father, or Nos ve, hace que no me entiendan, I love you for that, and I need to live my life. pero yo necesito vivir. So, there would be so much more peace in the world. Habría mucho más paz en el mundo. So, and if you look at that as depression, then we need to see what is the energy. When you repress energy that wants to emerge, it's 50-50. Cuando reprimimos, en ese estado de depresión, reprimimos la energía
es un estado de 50-50. That means there's not much energy to live. Ya no hay mucha energía para vivir. So once we understand that, it's very serious for us. Very serious. Y cuando nos damos cuenta de eso, es algo muy serio. Then you may take medication and have SSRI, serotonin uptake inhibitors, and so on and so on. Y ahí tomamos medicamentos. And then we still don't know, as I mentioned it, what does a serotonin inhibitor, who inhibits? Ajá, y la verdad es que no sabemos ese inhibidor de la serotonina. Pues, ¿qué inhibe? ¿Qué es lo que inhibe? I really ask every practitioner, let us think energetically into the last moment, what does really happen? And where can you generate the energy, and where you can't generate it, then you may need temporary support. I mean, I have nothing against meditation, but it's not the answer for life. Si no tengo nada contra la meditación, pero esa no es la respuesta a vivir. Hay que ir a ese punto original energéticamente para de ahí encontrar esa energía. Yeah, can be part of reconnecting with your resources. Para encontrar la manera de reconectarnos con nuestros propios recursos. So we talked about depression, yeah. So, and as much we technically develop these days, I mean, we are fantastic what we develop, you know, it's unbelievable. So, but it also increases some existential fear. Pero incluye un miedo existencial. We increase traumatic conditions. Hemos aumentado las condiciones traumáticas. From developmental trauma, generational trauma, Trauma de desarrollo, yeah, collective trauma, colectivo. all different kind of traumas, but also financial stress. Muchos tipos de traumas, pero sobre todo también mucho estrés económico. And here we touch it into the topic of psychosomatic. Y entramos al tema de la psychosomatic. Psychosomatic, yeah. So that means when the protection becomes existential, Cuando la protección, esa protección se vuelve that existencial. can lead to the expression of violence. Inclusive puede llevar a la expresión de violencia. It's almost animalistic, you know. Es animal. Survival instinct. Es un instinto de sobrevivencia. It's a brainstem reaction. Es una reacción del tallo cerebral. It doesn't go to the cerebral cortex and said, let's check that, and then you give me an answer. No, it acts immediately from the brainstem. No va a esa parte del cerebro donde tomamos decisiones y va y regresa. No, va directo. It can, of course, also be driven by egoistic and by narcissistic moments. Puede ser llevado incluido por sentimientos del ego, Yeah. narcisistas. There is a denial and defiance of the humanistic principles. Es una negación de los principios humanos. Yeah, with a total lack of empathy and compassion. Con una total falta de empatía. And it's a splitting off from honoring the pulsation of life. Y es una separación, un rompimiento de la pulsación de vivir. And as we could see, by far, no understanding of the interconnectedness of all life. Y dejamos de entender esta interconexión con la vida. Only that can lead to violence. Eso no puede llevar a otra cosa que a violencia. If you understand that what you create, you're also part of it. Si entiendes lo que vas creando, eres también parte de ello. So that becomes a perception. Ahí es donde eso se convierte en una percepción. Then you wouldn't act like that anymore. Y ya no podemos negar eso. So everybody knows maybe the story from Ashoka, 1300, violent warrior in India, En la India, 1300, un guerrero. until he met a monk who let him know what he's doing, Hasta que encontró a un monje que le hizo entender qué estaba haciendo. defying the principle of life. Que fue encontrar el principio de la vida. If you really want to experience it one more time,
Si realmente quieren experimentarlo una vez más, then I give you a very cruel exercise. entonces les voy a dar un ejercicio un tanto crudo. Next time you see a tiny element, an insect that does not attack you and is not dangerous, La próxima vez que vean un insecto que no nos vaya a atacar o a picar, and that means that go there, put your foot on and say, I have the power to kill you. aplástenlo y digan, tengo poder Exactly. de matarte. So, if that does not evoke in you, Si eso no nos hace pensar para aquí, I go against the principle of life. estoy yendo en contra del principio de la vida. I know sometimes we cannot avoid it, but I want to bring consciousness into our action, how we support life. Desde luego es que no puedo explicar, pero quiero que digamos, que nos demos cuenta, que tengamos conciencia hacia los recursos de soporte de la vida. Yeah, so to understand how people can become environment is the whole disconnectedness from themselves, from their inner essence. Entender esta desconexión del ser interno. Yeah, and with that also not in contact with life, not with life in you. Y estar desconectados con la vida. So, let's see how we can get a little bit so we can. Again, the state of love is a resonance with the continuous flow of life. And we have, or we are, psyche and soma. So that means we are a psychosomatic unity. Esto significa que somos una unidad psicosomática. I mean, when in my classes, sometimes people say, oh, I'm in my head, you know. Alguien en mis cursos dice, ahorita estoy acá en mi cabeza. I only ask, is your head part of your body? Solo es como la mitad. Because in the 5th week of gestation, as an embryo, En la quinta semana de gestación como un embrión, muscle fibers attach to nerve fibers from the brain. las fibras musculares se unieron con las fibras del cerebro. And from that moment on, there's no separation anymore between the brain function and between the body. Y desde ese momento no hay separación entre las funciones del cuerpo y del cerebro. Any information that I feel tactile in my body as movement will be reflected. Toda la información que siente mi cuerpo va a ser reflejada. And at the same moment, nerve impulse can direct muscle movement. Y al mismo tiempo los impulsos nerviosos pueden mover músculos. So just by that, every body, every scientist must know that there is no separation between the brain. So yeah, let's go. Yeah, that's why whenever in convolution though, and I worked 20 years with John Pirakos and at Core Energetics, but my practice was always called convolution because I like the evolutionary aspect. So that's why you see convolution instead of Core Energetics. Explica que aunque han trabajado muchísimos años con Core Energetics, energía de Core, ¿verdad? Que prefiere llamar, bueno, trabaja con su propia versión, que es Core Evolution, porque le gustan los aspectos evolutivos de estos conceptos. So that's why I call it the body, mind, body feeling, mind field. Por eso le llamo el campo del cuerpo, sentimiento, mente. Because you're not just a body, you are a field. No eres una mente solamente, eres un campo. And once you become aware of that, Y una vez que te das cuenta de eso. yesterday I had a strong discussion with a man of 50 years, with very practical building houses and so on, you know, and he says, you know what you're talking about, this energy stuff, you know, I don't get that. Ayer tenía Show una me. discusión con un hombre ya de 50 años que me decía, yo no entiendo nada de esto de la And I only went a little bit energía. here and like her, is moving her head away. So I step into your field and you have a reaction immediately. So Me acerqué a tu campo, bueno, llegué a tu campo y inmediatamente hubo una reacción. can we have one more? Yeah.
That's already what Einstein says. Es lo que decía Einstein. In quantum physics, there's no room for the field and matter. For the field is the only reality. En la física cuántica el campo es la única verdad. I mean, everybody of you who has done some physics, some biology or quantum physics know that we are a lot of space in between this matter. La verdad es que somos espacio. There is a cohesion that holds it all together. Y hay una cohesión que mantiene todo junto, pero somos And the espacio. cohesion is our life flow. Esta cohesión es el flujo de la vida. That's why when you're not anymore in the life flow, it gets very dense, very brittle. Por eso cuando no estamos en ese flujo de la vida se vuelve muy denso, muy se va a romper. And we see that in the bones, osteoporosis and so on and so Lo on. vemos en los huesos. So, yeah. So that's why we are vibratory beings in the spectrum of subtle energy and dense matter. Yeah. So, that, of course, is a 4-day teaching. Desde luego, pues me llevaría 4 días explicando. And that will stay with you for the rest of your life. Pero esa noche se puede quedar con el resto de sus. If I am a vibratory being in the spectrum of energy and dense matter, who am I really? Si yo soy un ser que vibra en este espectro de energía sutil y de materia densa, entonces ¿quién soy? And that is how you can envision it. Así es como lo podemos imaginar. That's how we are all sitting here together. Así es como estamos todos ahorita juntos. You can envision yourself in the middle of each ring here. Nos podemos imaginar a todos junto a otros campos. That's how we live life. Así vivimos en la vida. And if you observe people from now on more, you know, in streets, in airplanes, or in airport, and on see people moving, people reacting to that movement, you know, you can almost say, okay, when this person now sits down next to that person, this and this will happen, you know. Observamos a la gente y podemos darnos cuenta de cómo se comportan. Nos damos cuenta, por ejemplo, que si una persona se sienta junto a otra y cómo esta otra reacciona. I mean, I taught in 2 universities about somatics and psychology. En las universidades psicosomáticas y but I also have different experiences in life that give me the total certainty that this is also part of our reality. Pero sin duda he tenido experiencias en mi propia vida que me dicen que esto es parte de la realidad. So, as a professor and as a researcher, I need to document and show it. Como profesor y como investigador tengo que documentarlo y demostrarlo. So, that means, how do we hold our experience then in our field? ¿Cómo logramos mantener nuestra experiencia dentro de nuestro campo? Remember, there's a certain amount of memory in our brain, but very minimum. Our memory is almost like the cloud. Nuestra memoria es como una especie de nube. In a certain moment of experience, in the speed of light, we connect with all moments of experience that were present at that moment of experience. Y como un rayo, ¿verdad? En un momento nos conectamos con estos diferentes estados de experiencia. So, that's, first I did Kirlian photography, but then I went to infrared diagnostics. Hice fotografía Kirlian, pero después me pasé a la fotografía infrarroja. To show people what happens when we do the work, what happens when you open up blockages. Que cómo lo que estaba pasando en la gente cuando volvíamos estos so that therapists and practitioners know. Así que los terapistas saben. So I will not go into the detail of the session here. No voy a entrar mucho en estos detalles, pero you can see by temperature. Normally there's a coherent warmth, no coherent fields, but there are 2 cold spots on the root aquí of pueden ver nada más por el análisis de la temperatura como hay 2 puntos fríos. Hay una área muy coherente, caliente
caliente y dos puntos It means the energy is not flowing there. La energía ahí no está fluyendo. So how do we open blockages? ¿Cómo abrimos estos bloqueos? And bring in a dynamic and bring in a movement. Y traer dinamismo, movimiento a ellos. We can do it with injection, if you have the license for it. Podemos hacerlo con inyección. Or we ask the person to massage it. O les pedimos que les hagan un pequeño masaje. And what happens when you open up a block? Y miren lo que pasa cuando se rompe ese bloqueo. Can you show before? No, the other one. Yeah, one more. Yeah. And then turn it one more. In a couple of seconds, the energy begins to flow. Empieza a fluir. And then, a couple of seconds later, the emotions and the story begins to flow. Y las emociones empiezan a fluir. That's what we work with in our work. That's what we work with in therapy. That a normal doctor doesn't have time for that. Normalmente el doctor no tiene tiempo para hacer esto, pero You gotta open up the restriction of the flow. Abrimos las restricciones del flujo. Lead the person to say you relive in the moment the trauma one more time. Permitimos que la persona reviva el trauma una vez más. And we lead it to integration into your system. Y los llevamos a la reintegración del sistema. And we practice the opening Practicamos la apertura so you can sustain the flow. para que ustedes sean capaces de sostener el flujo. The other research I did is light. So, because we are light, this is on one hand the spiritual expression, on the other hand is pure physics. Esto que somos luz, somos seres de luz, pues tiene un aspecto espiritual, pero también tiene un aspecto físico. We communicate with photons, which is the smallest particle of light. Nos comunicamos con fotones, que es la partícula más pequeña. That allows us also to communicate with so much information. Que nos permite comunicarnos con tanta información But it goes in the speed of light. a la velocidad de la luz. So we are beings of light. Somos seres de luz. This is Professor Bob with whom I could work, and I wanted to find out how I can direct my light with my consciousness. Yo trabajé con esta persona, hicimos investigación juntos y lo que yo quería encontrar era cómo puedo dirigir esa luz con mi conciencia. So that practitioners understand what happens when people go into anxiety, what happens when they go into post-traumatic stress and so on. Para que en realidad sí podamos entender qué pasa cuando la persona va a la ansiedad, a estos We can see that cells communicate with light, it's constantly. las células se comunican a través de luz. So, in the brain cell, we could never process so much information, just by chemical and by physical information. Nunca podríamos procesar tanta información solo por el aspecto químico. We all communicate with light. Nos comunicamos con luz. So, very often we don't perceive it. But when you're in a state of love, you know it, A menudo no lo percibo, pero cuando estoy en estado de amor, cuando siento amor, como claro, pero And a couple of years later, you feel, 2 años después, the dark clouds come. nubes negras empiezan a llegar. Stop. That is bad. So, this is a laboratory Este es un where we laboratorio measure the photons that donde medimos los fotones come out of my body. que salen del cuerpo, So we measure the photons that come out of my body. que salen de mi cuerpo. And I direct my energy. Dirijo mi energía. I mean, I do Zen for a long time, so I know how to direct my energy. Ahora sí, yo hice esto hace muchos años, pero ahorita sí sé cómo dirigir mi energía, I direct my light. cómo dirijo mi luz. And then, of course, we need to measure it, to document it, and to Claro, lo documentamos, we see the output of the photons, los fotones, and we can see how they are aligned. y aquí nos damos cuenta cómo se alinean, It's like a laser. como un láser. So when you direct your energy, it's like a laser. Cuando diriges tu energía es como un láser. So then I took another moment in my
shamanic experience that I had, En otro momento de mi vida tuve experiencias más tipo chamánicas, which doesn't really create anxiety or fear in me, but it's not complete. I don't know how to complete it. que no me dieron miedo ni nada, pero no eran completas. And with that incompletion of that information, we can see how it flows now. It's very chaotic. Y en esa incompletud se puede ver como el no hay One before. No. Yeah. So have a very clear direction. Aquí muy clara la dirección. All of a sudden. So it's like a dispersed light. Luz dispersa. If a person stays there longer, Si una persona se queda ahí, there will be some anxiety build up. se crece la ansiedad. You may see that in the flickering of the eyes, the breathing gets a little bit more nervous. La respiración se vuelve nerviosa. So the person becomes more incoherent. La persona se va volviendo más incoherente. And the lack of coherence, as we started out with, Esa falta de coherencia create anxiety, post-traumatic stress, crea estrés postraumático, and lead to psychosis, and to a certain degree, even schizophrenia. So, in that, when the person, we can see that in therapy when you are trained, you can see, oh wow, we need to stabilize that person now. In the trauma work, we constantly need to do that. Right? En el trabajo con trauma a menudo vemos esto, tenemos primero que estabilizar a la persona. Yeah. So, once we lead all these moments to integration, Una vez que veamos todos estos momentos de integración, when I can invite you to bring now the background back into the foreground again. ahora les pido que traigan ese fondo del que hablábamos al inicio. Feeling, gosh, I looked so much into the slides, I listened so much, just let me get the out breath, extend my out breath. Traigan al frente esta ola de respiración. So you enjoy the intake again. Disfruten esta inhalación And allow the out breath again. permitan la exhalación. Imagine, that joy is for free. Este disfrute es gratis. Yeah. You already have some joy. Yeah. So when you can allow that being back in that wave, Cuando se permite estar de regreso en la ola, in your ebb and flow of your own breath, en la ola de su propia respiración, entrada, salida. and it's in your best way. If not, oh, that's how it has to be. I feel that, and little by little you will expand it because you will. Les gustará tanto que poco a poco se va expandiendo de manera natural. Yeah. So what happens then? ¿Qué pasa entonces? So, that moment we open up the attachment of the ego. So we develop the sensitivity and consciousness to realign and sustain the pulsation of life. It means we are being in contact with our inner stream of being. Okay? And that means we can direct our body-mind field. Y podemos dar dirección a nuestro campo, mente y cuerpo. And you come into loving presence. Y entran a un estado de presencia amorosa. And the loving presence has many possibilities to act in life, also with a healthy boundary. Y ahí hay muchas posibilidades, desde luego, con una frontera saludable. So, in that moment you support the flow of life in yourself and in the other. Ahí, en ese momento es cuando ya pueden soportar ese flujo de la vida en ustedes mismos y en nosotros. Yeah, and that's where we say it's never too late to have a happy childhood. Como dicen, nunca es tarde tener una niñez feliz. Because you open the moments that you held on at that time. Se We abre. go there and open that flow, and you feel, wow,
I feel it. Abrimos esos momentos. And then you integrate your past. You live in the present. Son capaces de integrar su pasado, And you estar take, en el presente and you take part in shaping your future. y toman parte en darle forma a su futuro. Oh yeah, thank you for your presence tonight. Gracias. And I want to give some room if you have some personal questions or other questions. Si tienen alguna pregunta personal, con mucho gusto. And now it's a lot of information. Yeah, go ahead. Cuando pasaron cómo las energías How does it go? afectan, porque es un ejemplo de se acerca Ah, sí. y se afecta la energía, hay una reacción. A mí me pasa, pues algo personal, porque siempre es personal. A mí me afecta mucho una hermana, su energía, yo me doy cuenta que la vida está desenvolviendo. Entonces, Sí, está bien, a ver, como experiencia. When you were talking about this experience in the university, she had this reaction. She's having this experience in her sister. Her sister has been her sister. She makes it touch. She goes in. Well, she wasn't She good perception. She was not that threatened. She only put her hand a little bit. Otherwise, she trusts me. So that sounds like a longer issue. How old are you both? It's his and you. Parece algo que tiene mucho tiempo. That possibly sounds like an issue that we cannot solve tonight, but that's a good moment to do this. Bueno, a lo mejor es algo You live here que no forever. podemos trabajar en este momento, pero sin duda es un tema muy importante para trabajar. Yeah, but you become aware of it. How that Lo que Friends, es muy yeah. importante es que se está usted dando cuenta de ello. we all have that. We all have it. Todos. But the question is, to what degree are you more intimidated, threatened, or to what degree can you just be on your own ground and perceive, wow, La cuestión es que a qué grado lo podemos soportar, a qué grado nos echamos para atrás, ¿no? A qué grado podemos estar bien aterrizados y you libres. express a strong fear, and what of this fear is invisible. Estos campos, ¿verdad? Ese sentimiento, ¿qué tanto ese sentimiento es real? How is that field constructed by your essential being and by your capacity for love and not by your ego and dominance? ¿Qué tanto de eso está construido por tu capacidad de amar y no tanto por el ego y tu deseo de dominar a los demás? En general está bien. She agrees that it's a lot of control. Okay, yeah, it flows all together. Cultural, family, situation that you both have experienced, etc., etc. Yeah. Son pues sí, típicas cuestiones familiares, cosas que han vivido juntas. So it's not now to blow your own field up and say, I'm coming out too, you know. No, it's more, wow, what is important for you to be so dominant, especially in relation to me? Say that again. Repeat it. Yeah, it's more for her to ask, what is it so important for you to make yourself so big, especially in relation to me? Ajá. Es importante que usted se pregunte y le pregunto a su hermana, por ejemplo, ¿por qué es esta situación? ¿Por qué es tan importante ponerse en una situación así como fuerte conmigo? ¿Qué lleva? Every father issue, mother issue, sister issue, Es una school cuestión de issue, papá. and so many. Yeah. Hay detrás de ello. So you have the right person here. So, is there anything else I can answer?
Yeah. I have one question. Sorry. What do you mean when you say we are beings living in a world of density? World of density? Yeah, like in one of your slides, you put a phrase in which said that we are, like, I got it like, we are surrounded by density, but I don't get what it is. Density, you don't know what density is? No, not really. No? Can I squeeze you? So, I mean, density just by physics is when things are becoming more dense. That means there's less and less space between the molecules. So it's less and less. Let's say I had a client who was an engineer for steel, and he even wrote his doctorate on steel. Very rare, And he said, yeah, you know what? I feel like steel, I can't move, And I said, so what do you know about the chemistry of steel? He said, oh, it's stuck. No, he says the molecules are totally active and holding a strong force together that makes the steel so hard. So, I think they're still moving, there's still a dynamic in them. So then let us see how we can get to your dynamic that you feel you need to hold together. Tenía un cliente que era un ingeniero en acero y le preguntó, bueno, pero el acero, ¿por qué es así de fuerte? Pero le preguntó, pero internamente, ¿cómo son los átomos de ese acero? Y le dijo el ingeniero, no, son átomos que se están moviendo muchísimo y hay algo que los une, pero en realidad hay un gran dinamismo adentro de ese acero. So, that's in terms of density. Many things we do density measurement of bones, so how healthy they are, But in terms of you feeling compact, what's the need to be so dense? What's the need? Can you tighten your muscle a little bit? So now you make it denser, So you bring it to hypotone, and then totally relax and make it hypotone. So that's where you feel what's the need for it to be constantly on. So, sí, la necesidad de este concepto de densidad, ¿para qué la necesitamos? Ya se pone el hecho de que si yo hago el músculo fuerte, lo estoy haciendo denso, o sea, la densidad en mi ser sirve para eso, sí hay usos para la densidad. It needs a constant dynamic. I need to be on, loose, coming again. So that's what makes life. Sí, necesitamos una dinámica constante, eso es lo que the dynamic aspect of being, and that's also in your emotion. And then you become more, I will not say transparent for you, because I don't want to. But you are not anymore, your pulsation becomes more visible. So if you look at my eyes, we have a contact, I feel you are not holding back. So there is a dynamic between us, and that's nice. Thank you. Yeah. Maestro, buenas noches. La práctica de la conexión a tierra, ¿tiene alguna habilidad, alguna ayuda para Yeah, that's a very complex question. Yeah, that's good. Are you a practitioner or what? Because I have a whole teaching of the matrix of ground. Tiene todo una enseñanza alrededor del grounding. See, from bioenergetics, we only have the ground here. Physically, I'm here, I have the right to be, and so on. That's cool, that's okay. Él maneja lo que se llama una matriz de aterrizaje. A diferentes aspectos, no solo we have this physical ground, connection to the ground, my feeling of the earth. I'm here. I have a right to be here. I have my sacrum that may have been luckily supported by my father. I have my aura, my down chin. I'm in
I feel safe to feel. Wow, I can feel. So there is a feeling ground, an emotional ground. Entonces, Yeah. tenemos, tradicionalmente manejamos este aterrizaje, estar aterrizados físicamente, ¿no? Desde ahí es muy importante porque desde ahí puedo desarrollar diferentes tipos de sentimientos, de relación con el mundo, etc. Pero hay otros tipos, otros niveles de aterrizaje. Hay uno, el segundo sería el emocional. Then I grow and develop language. I begin to think more. Empiezo a pensar, desarrollo el idioma. That means with my language I can share my feelings. Y ahora ya con el idioma ya puedo compartir mis sentimientos. Hey, Mama, I'm happy. Mama, I'm sad. Oh, can you help me? Can you help me? I can not only show, I can now ask. I can share. So that's the emotional ground. Ese es el aterrizaje emocional. Ya lo puedo comunicar. With the sharing, we develop the social ground. Y en el momento que lo estoy comunicando, ahora viene un aterrizaje social. And if I'm not received already on that level, I will make my consequences out of that. I will not share my feelings anymore. It begins already with 2, 3, and 4. Si no soy bien recibido en este aterrizaje social, pues me retraigo. I have the social ground. And having my physical ground, Estos tres niveles de aterrizaje. my emotional ground, my cognitive ground, I can share and talk. Físico, digo cognitivo. Is that my social ground? And I can open up for something much larger than me. Entonces ya me puedo abrir a algo más grande. And that's what I call it grounding in the larger aspects of being. Estar aterrizado en los aspectos más grandes del ser. Some people call it the spiritual ground. Algunas personas lo llaman el aterrizaje espiritual. And there's a whole teaching that goes with my teaching, what I call the social brain. Y es parte de mi enseñanza lo que yo llamo el cerebro social. As you could see the hands, hand, brain. All this, of course, has an impact of how we structure ourselves. Y esto, por supuesto, que tiene un impacto en cómo nos estructuramos a nosotros. That where mindfulness, as a practice for thousands of years, has been so important. Por eso es que la práctica del mindfulness ha sido tan importante en miles de años. The perception of our physical body. La percepción de nuestro cuerpo físico. See it in that circle there. Allows us to also perceive our phenomena in the body. Nos permite percibir diferentes fenómenos en el cuerpo. Can be the perception, can be movements, that become emotions, become feelings. Cómo se convierten las emociones en sentimientos. And then also our cognitive capacity rises. Llega nuestra capacidad cognitiva. And all that begins to allow the mind to emerge. Y eso es lo que va permitiendo que la mente emerja. And with that we develop our personal consciousness. Y así es como logramos que nuestra conciencia se With desarrolle. which we can connect to the larger consciousness. Y es con esta conectividad, cuando nos conectamos con la conciencia más global. So that's where we totally expand, because in our psychology teaching, is the brain creates consciousness, But consciousness may be primary. Consciousness exists. And we develop our consciousness. So that means what I call the participatory consciousness. What is our influence that we also have in the universe? Desarrollamos nuestra conciencia y lo que yo llamo la conciencia participatoria. La conciencia está, pero yo desarrollo mi conciencia y entonces ahora participo en la conciencia. And there you see the human dimension, there you see Hollywood. And we go into space wars. We don't go into space love. Wow, are there Igual no vamos al Space Wars, a la guerra de las Yeah. galaxias, pero no vamos a la galaxia del amor. Are there extraterrestrial beings? So, wow, who are you? Hey, and not wow. Los seres No. extraterrestres.
that have impact. So when you ask the different dimensions of our development and consciousness and the impact it has on the brain and the reaction patterns that develop out of it. Todas nuestras experiencias y los efectos que tienen en el desarrollo de nuestro cerebro y cómo así se nos vamos desarrollando estos patrones, ¿verdad? But that's, as I said, it's not for thinking, it's just for coordinating streams of activity. El cerebro no es para pensar, es para coordinar los diferentes Our mind is coordinated by this, by this, by this. Nuestra mente está coordinada por, sí, el cerebro, el corazón. So that's a lot of brain. Es un cerebro muy grande. I'm a member of an organization, it's the Science and Medical Network. Recuerdo una organización médica. And every year we have a congress that's called Beyond the Brain. Y cada año tenemos un congreso que se llama Más allá del cerebro. We have a lot of research about investigación, extraordinary perception, near-death experience, all things that cannot be explained by the brain. Hacemos investigación sobre muchas cosas que sabemos que están ahí y no pueden ser explicadas por el cerebro. How like autistic children who cannot follow school, some of them who are savants, so very special, can sit on a piano and play Beethoven. Como estos niños autistas, ¿verdad? Que no pueden comunicarse con el mundo y sin embargo se sienten en un piano y son... Never heard Beethoven. Y nunca han oído Beethoven. You cannot say, oh, that was programmed in their brain. Y no podemos decir, es que ahí estaba ya programado en su cerebro. No. They have the capacity in their limitation to tune into something where they can then channel that moment of existence. It doesn't help them in life, but they develop that capacity. Tienen esta capacidad, ¿verdad?, de entronarse con un cierto tipo de información, ¿verdad?, que muchos no. So, if neuroscience can open up, La neurociencia se puede abrir. what if this? Hey, we can do measurements of the EEG 1 foot away from the skull. We don't need to have the diode on the head. Si pudiéramos hacer estas mediciones de las corrientes cerebrales desde afuera, no necesariamente con cosas aquí conectadas. Aren't you, doctor? Sí. We can do an AKG above the heart. We don't need to go on the heart. Because it has a radiation of 30 centimeters. We can measure it. I mean, the same also with brain waves. That's all science, that is not spirituality. So, but if science would do that and show that publicly, then we would come into an understanding, wow, if we are energetic beings, what else could happen? What else? How else can we expand into a different dimension of life? I mean, it's scary. And it's only wonderful if you are in tune with yourself and connected. Da miedo, pero al mismo tiempo es maravilloso. Podemos estar en todos los. Yeah. So, explore. Enjoy the path, right? Yeah. Discover. Disfruten el camino. Yeah. So, yeah. And one more question. Ya tenemos como para finalizar el comentario. Usted preguntaba y decía que no sabíamos por qué se comunicaban las neuronas o las células. Entonces, como desarrollo tal vez parte de la necesidad de la comunicación de las neuronas y las células, puede ser que ellos aplican una resiliencia para que el cuerpo trabaje en armonía, ¿no? Puede ser la respuesta. No, sí. Hypothesis of how brain cells reason. What was that? Staying on the hypothesis of the reason why human cells What was it? More statement. Okay. Yeah, it's all hypothesis. Yeah,
I am very scientific, and I say not yes and yes no. I will just say, let's stay open. What I cannot disprove may exist. Lo que no puedo probar pues puede existir. So, yeah. See, if you see Jesus, if you go to a psychiatrist, I'm not so sure, where you will end up. If you tell the Pope, you may get spoken holy. Si ves a Jesús y vas a un psiquiatra, pues no sé cómo te vaya, pero si vas con el Papa y le dices, veo Jesús, Yeah. So, you're right. Boy, yeah. Sometimes I have evenings where good group doesn't want to go. Don't want to leave, A veces tengo así reuniones con grupos que no quieren ir. Then I just guide you into another meditation. And maybe we still sit here at midnight. So, but if you like, then I can just guide you into one more experience where we can unify and then depart. Yeah. Hagamos un último ejercicio antes de irnos. Yeah, for that, sit comfortably. Siéntense cómodos. If you're a meditator, you may go into the meditative state. If not, Si son personas que si meditan, pueden entrar al estado meditativo. Y si no, está bien, nada más sigan. it's more being comfortable. Es más que descansar. If you are more comfortable with your eyes open, then close and keep them open. Pueden tener sus ojos cerrados, abiertos, como You may close them later. Yeah. It's always good at the beginning to give 1 or 2 out breaths and extend the out breath. Siempre empiezo con 2 inspiraciones y expiraciones profundas. Let me invite you next time you breathe in. Los invito a que la próxima vez que inhalen, guide the energy of the intake from your lower part of your body dirijan la energía de esta entrada de aire desde la parte inferior de su cuerpo and explore your pelvic area with that energy. y exploren su área pélvica con esa energía. Allow it to circulate. Permítanla que circule. See whether you almost like a body scan that you can explore Hagan como un escaneo de todo and su the cuerpo. energy. Vean si pueden expandir esa energía. And let it again with the next out breath. Y invitamos con la siguiente exhalación. Go so that with the next in-breath you can guide the breath and your energy from your pelvis into your belly area. Y ahora pasen con su inhalación hacia el área del ombligo. Lleven la energía. See how we can enlighten literally the area of your belly button. Vean cómo pueden literalmente iluminar esa área de su ombligo. Feeling it also in the back, it's a sacral. Sintiéndolo hasta atrás, en la espalda, en el saco. It's circling this segment. Cómo circula ahí en esa área, la energía. And let the energy with the next out breath flow out again. Y ahora permitan que la energía de la exhalación salga otra vez. So that with your next in-breath you can take the energy in through your pelvis, through your belly, into your solar plexus area. Y para ahora permitir
dice, ¿verdad? Que su energía vaya desde la zona pélvica, el ombligo, hasta el plexo solar. La inhalación. If you like, you gently touch and gently massage the solar plexus, feel free. Si sienten que bien masajear esta área del plexo solar, pueden hacerlo. Just holding your hands in that area. Dejar su mano ahí, sostenerla ahí. Out-breath, you can let go again of that energy. Intra y exhalación, dejen que su energía salga más. That with your next intake, you can guide the energy and your breathing from your pelvis, belly, solar plexus, into your heart region. Ahora, con la inhalación vayan pasando, ¿verdad? Desde su Yeah, feel it circulate in your sternum and also on your right side of your chest. Permítanla circular en el esternón, en el área del pecho, esternón. When you allow to circulate the energy in your chest area, feel the expansion. Sienten la expansión. Very subtle. Es muy sutil. Slight expansion of pulsation. Una ligera expansión de la pulsación. So let go of this flow and of this energy. Y dejen ir su energía con la salud, exhalación. So that with your next intake, you can take the energy in and guide it through your pelvis, belly, area, heart region, into your throat area. Y ahora, hasta la zona de la garganta. See how open you can stay in your throat. Vean que tan abierto también se puede quedar ahí en su garganta. Almost having the feeling you can gently give an out breath to the window, to a mirror. Casi con la Gently sensación, open out breath. gentilmente permitir que salgan ahí, como si estuvieran con un espejo enfrente. The channel from your heart into your throat is more and more open. You can express your truth. Para que el canal entre el corazón y la garganta se abra más, sea más expresivo. And also let this energy flow out through your body. Igual dejen salir esta energía a través de su cuerpo con la expresión. With the next intake, you can bring the energy from your pelvis, belly, solar plexus, heart, throat region to the front of your forehead. Y ahora con siguiente inhalación lleva esta energía hasta la frente. Some people call it also the third eye. Algunos le llaman tercer ojo. And gently massage it. Pueden masajear gentilmente. The energy lifting, and then a bit more light is coming into you. Sienten como sube la energía, como una iluminación entrando a ustedes. And also let that energy flow out of your body.
fluye hacia afuera. So that you become aware of your spine and sacrum, and you guide the energy with your next intake through your spine upward. Vertebrae by vertebrae, go up to the neck, to the center of your skull, and allow that energy to come out like a fountain. Con la siguiente inhalación permita que la energía vaya saliendo por su columna vertebral hasta el centro del cerebro, de su cráneo, y que salga esta como una especie de fuente. Let that energy flow down at the periphery of your body like liquid light. Y permita que esta energía fluya por afuera de su cuerpo como energía líquida. And with every in-breath you repeat that movement of going through your spine, going to the center of your skull, and allowing energy to come out like a fountain and flowing down at the periphery of your body like liquid light. Permítanse repetir este ciclo en cómo la energía va por su cuerpo a través de su columna vertebral, llega a su cabeza, sale como una fuente, vuelve a caer como energía líquida, llegando a su cuerpo y nuevamente la vuelve a llevar por su columna hasta la cabeza y repetir este ciclo. And let us then be in that cyclus, in that cycle for a couple of times. Permítanse estar ahí en este ciclo un par de veces. And find the moment where it's right for you to open your eyes. Encuentren el momento adecuado para ustedes abrir sus ojos. And let yourself maybe look a little bit around. Permítanse ver un poquito a los lados, a los demás. From your space, from that experience, let yourself just express welcome your light or greet your light. Permítanse expresar bienvenido a la vida de ustedes. Maybe you can see people different from now on, Tal vez puedan ver a la gente diferente de ahora en adelante. even if they may not behave like you, Aunque no se comporten diferente, but you know. ustedes saben. Thank you for your presence, thank you for your being. And a little bit of advertisement. That is what you get on in the training. Un anuncio que pueden trabajar acá en mi vida. Yeah, thank you so much for your understanding, for your presence. So, Gracias por su presencia. I understand. Some things just went over your head and said, whoa, 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 whoa. And that's also okay. But I want to initiate that interest, that curiosity, that joy of discovering about the expansion of life. Okay? That's for the Core Energética. Pues, muchísimas Safely home. Muchísimas gracias por estar aquí. Es, como les decía, la primera conferencia de los festejos de los 30 años del Instituto de Core Energética. Entonces, en lo que resta del año vamos a seguir teniendo otras conferencias y otros talleres, y también vamos a abrir un trabajo de core dance, ¿sí? En donde lo vamos a hacer de manera gratuita. ¿Por danza? ¿Sí? ¡Ay! Entonces, bueno, pues están cordialmente invitados. Gracias por venir a este espacio. Gracias al maestro por compartir. Yes, thank you. Yeah.